Goodbye na lang mo GMU. 1 week to go na lang sa inka Tada Chronicles Sangre es Flop or inka Chiptalo Crocs. Mura nag MPA or New People's Army, Patakas Bukid or Buaya Jud ka. Ngunit unless bangaan yung GMU ka. Yan mo bogbag sa ratings pagdugay. Is since last year nangatog kamutis. Murga po ni Ipites, patang kya po #1 in Camotes Island, Cebu, Philippines. Tibok sa Camotes, dinid probinsya sa Sudbo pagdugan nga itong miyaging tuig. Buwan sa Mayo. Unless buwan sa Disimbre, giminga ulis dite, Murga po ni Ipites, patang kya po #1 in Concepcion, Malitbog, sa atong Leyte, Philippines. Kaya nga sa kong vlog, kaya nga sa kong trolls. Og trolls mato sa mga vloggers og trolls to trolls og sa bago sa mga vloggers matag tuig. Happy na po sa Kachiptalo. Karong may utso, morga pon blood to morga pon hantod karon is Blood versus Yote #1 in Mandawi City, Cebu, Philippines. Happy na po sa Kachiptalo. Kaya akong basahon. Pinakamasakit, pinaka-flop, pinaka-low quality. Pero unless yung sapa man itong GMO crime, hapit din hinapos karong may utso. Padugay ni, nangulis lete nga itong tuig 2023. Black Rider is flop. Morga pon, Epidais Batang Quiapo #1 in Concepcion, Malitbog, Southern Leyte, Philippines. But unless, Ilongos Leyte, Maasin City, Southern Leyte na pay hinunanan Southern Leyte o guban pa man ang tibok probinsya sa Southern Leyte. Usapan namang GMO crime, kanang copycat na mo, nya. More gapon hantod karon is Blood versus Yote. Idol ni Richard Gutierrez, Pela Badilla, Baron Gleiser, Jeron Anderson o katukang uban pa martesa sa kapamilya. Si Elmo Magalona. Morgapon is Blood versus Yote. Or morga lagi, Blood versus Yote lang gihapon is best sa kapamilya. #1 in Mandawi City, Cebu, Philippines. Malitbog sa Southern Leyte, Philippines. But kumpara sa Sugod Southern Leyte, Philippines. But kumpara sa TV5 is Asikit in Prague. Idol ni Kim, Idol ni Andrea Berantes, Enrique Hill o Kim Domingo sa katong iyang papa si Luis Manzana wala kundi si Edu Manzano sa Asikit in Prague. Ini sa TV5 is best lang gihapon. Sa Kapatid is best. Pat kumpara sa Blood versus Yote lang gihapon. Pagdugay, hinumdom nga tan-aw ta sa Batang Quiapo niya tong 2025 last year. Nangabta na ako vlog, ang search Google diha nahimutang sa barangay Concepcion, Malitbog, Southern Leyte, Philippines napay Tomas Upos, Southern Leyte, napay Sugod, Bontok o Ginunanan na uban patipok probinsya sa province of Southern Leyte. Morgapon is Blood versus Yote og sa Insigit in Prague. Morgapon kana GMO karong may utso hapit hinapos ka dili man originality kasama na buaya ka baraka crocs nimo nagbukot-bot nimo sa na flop ang GMO crime copycat man nimo padakas MPA nimo ug sa buaya kanay mo crocs jud ka kung ano mga kongresista ug lahi ra man ang kongresista. Pagdugay na nga to Karkar, Mandawi, Malitbog sa Google Map Maasin City napay Ilongos, Matalong ug Bato napay Sugod ug apel sang Badiburgos napay Limasawa apel na ug sa hinunanan napay San Ricardo napay Samar, Tacloban City, Leyte ug some part of Mindanao dinhi sa Pilipinas. Kaya iya ra gid ka habi na po si Kachiptalo is flop morgapon Blood versus Yote ug sa Insikit Prague kabagsak nimo GMO ka, bog bagsak ratings ka, kapuso war original sa usaraman ka. Bot-bot nimo, hala, goodbye.